हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फ़हीम और आप देख रहे हैं अनयूजुअल इनसाइट्स। अजीज दोस्तों, सद्दाम हुसैन मुस्लिम तरीका एक ऐसा बहादुर और लीडर शख्स था जिससे यहूदी खौफ खाते थे और सद्दाम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। दिए गए इंटरव्यूज में बताता रहता था कि मैं एटम बम अपने मुल्क के लोगों के लिए नहीं बना रहा, बल्कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहूदियों की नींदें उड़ा सकूँ। एक दफ़ा सद्दाम हुसैन से मुतल्लिक इसराइल के वजीर दफा ने कहा था कि ये एक पागल शख्स है जिसे ना तो अपनी फिक्र है और ना ही लोगों की। सद्दाम हुसैन कुफार की आंख में आंख मिलाकर बात करने के आदी थे और जब भी कोई यहूदी सद्दाम हुसैन को साजिश का हिस्सा बनाना चाहता तो इसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ती। दोस्तों, यही वो हुक्मरान था जो एक खतून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा था और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए थे। हुआ कुछ यूं था कि एक दफा सद्दाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक एक चीखती चिल्लाती हुई औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और सद्दाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइली फौजी ने मेरी बेटी का रेप किया है और उनको रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं है। तुम ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हो और इधर हम पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस औरत ने मजीद कहा कि रोजाना हमारे घरों से इसराइली फौज हम सबकी आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोजाना इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे इन औरतों, बच्चों और बूढ़ों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? सद्दाम हुसैन रोने लगा और कहने लगा कि मैं इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माओ बहनों को रुलाया है, मैं इसी तरह इनकी चीखें निकलवाऊंगा और उनको तहस नहस करके रख दूंगा। सद्दाम हुसैन वहां से उठा और फौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर इसके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दागे गए जिनसे इसराइल के होश उड़ गए और अपनी मर्जी पर चलने वाला शख्स था कि कोई भी मुल्क ये पूछने की जुर्रत भी नहीं कर सका कि उसने ये मिसाइल क्यों मारे हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत को दल अबेब को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई और हजारों यहूदी जहन्नुम में वासिल हो गए। सद्दाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके दागे थे। मतलब जब यहूदी अमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो इनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। यहूदियों की जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था, लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रही। सद्दाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकलने में कामयाब हो गए। मगर आज भी यहूदी सद्दाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, चूंकि अब यहूदी और दिगर कफ़ार जान चुके थे कि अब हमने इराक को ज़ाहिरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें तबाह बर्बाद कर देंगे, लिहाजा ये अंदर ही अंदर इराक और सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ हो गए और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सद्दाम हुसैन को और इराकी हुकूमतों पर बच्चों के हस्पताल पर हमला करने का इल्जाम आयद कर दिया, जिसको साबित करने के लिए आर्मी मीडिया के बड़े बड़े इदारों को अरबों डॉलर्स खिलाए गए और दिन रात प्रोपेगेंडा की वीडियोस चलवाई गई। और फिर जब बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका ये हुकूमत जंगी जराइम में मुलव्विस ये बयानियां फैलाने में कामयाब हो गया कि इराकी हुकूमत जंगी जराइम में मुलव्विस हैं, तो इस बात को और बच्चों के अस्पताल पर हमले के जवाब को बनाकर उसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इराक पर जंग मुसल्लत कर दी। और हमला करने के बाद अपने इस इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी मसलसल ये बात दोहराते रहे कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। इसके अलावा इराक पर चोरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्जाम भी लगाया गया। फरवरी 2003 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर दूसरा हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया, लेकिन अपने किसी भी इल्जाम को साबित करने में नाकाम रहे। अलबत्ता अमेरिका और इसके इत्तेहादी खिते में अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हो गए। इस कब्जे के बाद 14 दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद उस पर 148 अफराद के कत्ल का इल्जाम लगाकर मुकदमा बनाया गया और इराक में अमेरिका के ज़ेरे असर अदालत में सद्दाम हुसैन के मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ, जहां सद्दाम हुसैन ने इस अदालत को एक अमरीकी कब्जे का हथियार करार दिया। जब अमरीकी सरकार की मर्जी का फैसला देने से इनकार किया तो इस जज को मुलजिम से हमदर्दी
غلطی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جج آ گیا، جبکہ اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ایما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دوستو، امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس کے بارے میں ایک مشہور کتاب بھی لکھی گئی، جس کا ذکر میں آلریڈی اپنی ایک پرانی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات چاہیے تو آپ اس ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں کمنٹ سیکشن میں بھی اس کو پن کر دوں گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف، جس میں امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت ہی کم کوئی شکایت کرتا تھا، انتہائی بے خوف آدمی تھا اور موت کو تو وہ جیسے کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے مفاد کی نیت سے کیا۔ دوستو، اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کے خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام حسین مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نفل پڑھے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچا۔ دوستو، صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جو اس نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا۔ وہ خط بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ صدام حسین نے اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ میری موت کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، تاہم اللہ جو چاہے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پاس ان کا ایک جرنیل آیا ہے جس کے ساتھ اس کا ترجمان بھی تھا۔ اس نے مجھے ایک کاغذ تھمایا اور کہا کہ میں اس پر عراقی قوم کے نام پیغام لکھوں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور مسلح جد و جہد طے کر دیں، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس قتل کے عینی مشاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا کھو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ 3 نقاب پوش جلادوں نے اس کے گرد ڈیرا ڈال لیا اور تب صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ بغداد شہر میں اذان پہنچ رہی تھی اور اندر تختہ دار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف اذان حق اور نعرے تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے اور پھر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چڑھ پڑتا ہے۔ دوستو، صدام حسین تو امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد عراقی عوام کی بدبختی کا دور شروع ہوا اور آج بھی عراق پر کسی نہ کسی صورت امریکہ کا قبضہ ہے اور وہ عراق کی سرزمین اور لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے والی یہ بھی ہے کہ کفار کسی بھی صورت مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن پاک کا سیدھا سادہ اعلان ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔